এই দুপুর বেলা এটা কার বই বইয়ে ঘাস কাটতেছে। এই সুন্দরী, হাঙ্গা বইবে নাকি? এসব হেই রসে ভরা যৌবন আমার নয়া গাঙ্গের পানি, সেই পানিতে নেমে এখন সাঁতার নাহি জানি। এই হাঙ্গা বইবে নাকি? এসব না আবাদু আবাদু লুচ্চা আছে। এই সুন্দরী, গুনগুনে কি ক? চলো বাই ফাত জায়গা ফুচকা খাইগা। ফেসবুকটা মধ্যে ঢুকা দেখলাম সেরা ঘর পর্দা লাগবো, পর্দা হইরা তো বিপদ হয়ে গেছি গা। আরে বুঝছি তুমি রাজি, সমস্যা নাই, আমার তো টিয়া পয়সার অভাব নাই, সিঙ্গেল মানুষ, এগুলা তুমি খাইবা সব। এই হারান দাদা চাই দেখ আমি কেডা। ইয়ে সর্বনাশ, গেন্দা তুই। আর নে যেরম লুচ্চা এটা তো আগে জানি না। আর ছেলেদের পর্দা হরা ফরস জানুন না। এই কথাগুলো তোর কেরা কইছে? কোনটা হুই না গেলে টুপি টাপা লাগাই বই রয়েছে, আমি তো মনে হচ্ছে কোনের সেরিটা। তুই সেরি দেখলে আর যাবে পড়ো লাগবো, লুচ্চা শুনকে লিগা। ও বুঝছি, ওই টিপ টাপে কোন এক সেরি কইছে পর্দা করা ফরজ পোলা কর না। গেন্দা ভুলো বাড়ি তোর মার এটা কইস না, হে সারবো। আল্লাহ, বাড়ি দিতে যাও যেত না, তুই বাড়ি জায়গা আমি যাইকে দিকে। কোনো ব্যাপার না, ছেলেদের চোখের আবরুচ্ছে, ছেলেদের পর্দা করা ফরজ। এই আমরা তাহলে ভুল হরতাছি, আঙ্গুর পর্দা হরা উচিত। এই এই দুপুর বেলা এটা কার বই বইয়ে ঘাস কাটতেছে। এই সুন্দরী, হাঙ্গা বইবে নাকি? এ সর্বনাশ, সাগরের বাপ দু চরিত্র এটা রুম খারাপ, আঙ্গুর সামনে দু কত বালা ব্যবহার করে। ও কথা কইতাছ না, তার মানে রাজি নাকি? কাজী ডাকতাম, আমার বিয়া করলে কিন্তু লাভ হইব। রাত বিরাতে দুজনে কবিতার গান কইবাম আর ভুট্টা খাইবাম। মোবাইলের মধ্যে দেখলাম ছেলে ঘর পর্দা হরা বলে ফরস, কোন পর্দা হরা ধর বিপদ হয়ে গেছে গা, সেরা মাই সেরা হাঙ্গা হরার চাইতেছে। এই যে হুন, আমারে হাঙ্গা হলে তোমার আর ঘাস কাটু লাগতো না, ঠ্যাঙ্গের রূপে পাও তুই লেখাই পাইবা। এই সরে বাচ্চা লাগে আর থাম যাইতো না, যাই গিয়া। নীতি নীতি উদয় রে সূর্য উবালি আকাশে, আজকে না উদাইলি রে সূর্য, এই না পুকুর ঘাটে রে, পান জুড়াইছে তোমায় দেখা রে, আরে পান জুড়াইছে তোমায় দেখা রে। এ সর্বনাশ, এই কুত্তার বাচ্চাটা তো বের হাল হচ্ছা। কোথা থেকে আইছো গো কন্যা, কোথায় তোমার ঘর, কিবা নামটি মাতা পিতা, কিবা নাম তোমার রে, পান জুড়াইছে তোমায় দেখা রে, আমার প্রাণ জুড়াইছে তোমায় দেখা রে। এই সরে বাচ্চা, আমি তোর ফুলার বন্ধু, মোবাইলে দেখছি ছেলে ঘর পর্দা করা ফরস। দেখুন চাচা, আইনের গেন্দার আবার মাইরা দেন না যায়, আইনের গেন্দাও কিন্তু পর্দা হরতাছে। ছেলেরা आइसकेको छु र सबैजना जोडिनुहोस् है, फटाफट गरेर है। नमस्कार छ, नमस्कार प्रिया खड्का भ्लग हजुरलाई सिस्टरलाई नमस्कार छ, राधे राधे छ, गुड इभिनिङ र हजुर जोडिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो सार पनि आइसक्नु भएको छ वाचिङमा, ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद छ। पारस छेत्री सारलाई पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र फटाफट नाम मेन्सन गर्नु, लाइभलाई सेयर गरेर फटाफट आउनु। हाम्रो प्रिया खड्का भ्लगले लाइभलाई सेयर गर्नुभएको छैन, फटाफट लाइभलाई सेयर गरेर आउदिनुहोस् है। गुड इभिनिङ भन्दै हुनुहुन्छ, ल गुड इभिनिङ, फटाफट एभ्री वान, फटाफट फर्स्ट क्वेसन एन्सर छ। आज पनि क्वेसन एन्सर छ, हजुरहरू क्वेसन एन्सर छ, फटाफट आउनुहोस् है, फटाफट आउनुहोस् है, लाइभलाई सेयर गरेर फटाफट आउनुहोस्। वाचिङ बढाउनुहोस् है, वाचिङमा कोही पनि नबस्नु, लाइभलाई सेयर गरेर कमेन्टमा आउनुहोस् र फलो गरेर आउनुहोस् है, मलाई फलो गरेर आउनुहोस् है। फटाफट क्वेसन एन्सरको कुरो छ है, क्वेसन एन्सरको कुरो छ है। फुलको माला लिएर आएको छु, आज पनि फुलको माला लिएर आइसकेको छु है। म कसको भाग्यमा छ आज पनि फुलको माला है। ल कसले भेट्ने, ल फटाफट प्रिया खड्का भ्लग लाइभले सेयर गरेर आउनुहुन्छ। ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद, सेयर डाउन भन्दै हुन्छ, थ्याङ्क यू। र फटाफट हाम्रो पारस सर कहाँ जानुभयो, फटाफट नाम मेन्सन गर्नुहोस् है, स्क्रिन ट्याप पार्नुहोस् र वाचिङ बढाउनुहोस्, फटाफट वाचिङ बढाउनुहोस्। अझै पनि क्वेसन एन्सर चल्दैछ, कसले लान्छ आज फुलको माला, कसले लान्छ है। हाइलाइट भन्नुहुन्छ, हाइलाइट ओके थ्याङ्क यू। फटाफट जोडिनुहोस् है, ढिला नगर्नुहोस्, बिल्कुल ढिला नगर्नुहोस्, वाचिङ बढाउनुहोस्, फटाफट नाम मेन्सन गर्नुहोस्, सबैले नाम मेन्सन गर्नुहोस्, प्रिया खड्का भ्लग नाम मेन्सन गरिदिनुहोस् सिस्टर प्लिज। अझै पनि क्वेसन एन्सर लिएर आएको छु, मैले क्वेसन एन्सर लिएर आएको छु है। 3टा क्वेसन लिएर आएको छु है, आज मैले 3टा क्वेसन लिएर आएको छु है। लो फटाफट जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, वाचिंग में मत बैठिए, कोई भी वाचिंग में मत बैठिए, फटाफट
नाम मेन्सन गर्नुहोस् है हाम्रो प्रिया खड्का सिस्टर लो फटाफट नाम मेन्सन गर्नुहोस् है हजुरले नाम मेन्सन गर्नुहोस् है हाम्रो पाठा सर कता जानुभयो फटाफट नाम मेन्सन गर्दै हुनुहुन्छ होला नाम फटाफट फटाफट नाम मेन्सन गर्नुहोस् वाचिङ बढाउनुहोस् फटाफट फटाफट एभ्री वान फर्स्ट फटाफट है फटाफट 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 सबैजना आउनुहोस् है आज पनि क्वेसन लिएर आएको छु है मैले हजुरहरूसँग आज पनि क्वेसन लिएर आएको छु फटाफट जोडिनु होला सबैजना फटाफट जोडिनुहोस् होला र फटाफट जोडिएर सही एन्सर दिएर हजुरले फुलको माला लिएर जानु सक्नुहुनेछ है आज पनि लो है फटाफट मैले 3टा क्वेसन लिएर आएको छु र वाचिङ बढाउनुहोस् त म क्वेसन गरिहाल्ने छु फटाफट वाचिङ बढाउनुहोस् म फटाफट क्वेसन गर्ने छु है अब फटाफट 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 फर्स्ट कोही कहाँ जानुभयो कोही वाचिङै बढ्दैन त के भयो वाचिङै बढ्दैन त वाचिङ बढाउनुहोस् न वाचिङ बढाउनुहोस् फटाफट धेरै धेरै धन्यवाद छ है हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ वाचिङ बढाउनुहोस् फटाफट सबैले नाम मेन्सन गर्नुहोस् त नाम मेन्सन गर्नुहोस् फटाफट स्क्रिन ट्यापबाट ग्रुप सेयर गर्नुहोस् सबैले लीलाधर दाहाल डिसेम्बर बोबी तपन गौतम तामाङ दोलमा जीवन छेत्री भनेर नाम मेन्सन गरिदिन्छ ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ र बबिता केसी वा सिस्टर पनि आइसक्नु भएको छ लो फटाफट माला लिन आइसक्नु भयो हाम्रो सिस्टर पनि आइसक्नु भएको छ वाचिङमा हुनुहुन्छ लाइभले सेयर गरेर आउनुहोस् फटाफट लाइभले सेयर गरेर आउनुहोस् स्क्रिन ट्याप गर्नु ग्रुप सेयर गर्नुहोस् है फटाफट बबिता केसी पनि आइसक्नु भएको छ है लो प्रिया खड्का बोला सुपर लाइभ भन्दै हुनुहुन्छ सुपर भइसकेकै छैन है सुपर फटाफट सुपर बनाइदिनु सुपर भइसकेकै छैन वाचिङ बढाउनुहोस् है वाचिङ बढाउनुहोस् म अब क्वेसन गर्ने छु है वाचिङ बढाउनुहोस् फटाफट वाचिङ बढाउनु प्रिया खड्का बोला सुपर लाइभ भन्दै ओके थ्याङ्क यू फटाफट